बिछा राशि व्यक्ति माने 2022 मसीह कठिन परिश्रम कले ही भल फलाफल हासिल करें। बिछा राशि व्यक्ति माने जो माने व्यवसाय रे संश्लिष्ट अच्छा बा निजर व्यवसाय अच्छी से माने ए वर्ष उत्थान पतन मध्य दी गति करेंगे। तेबे एप्रिल सेप्टेम्बर मध्य एमाने संपत्ति किणवारे सफलता पाइपारे। नूतन आयर उत्स मध्य एही राशि पाई खोली पारे, किंतु चलित वर्ष संपत्ति किणवारे संभावना कम रही। जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण, आपण मानक मोर यूट्यूब ओडिया चैनल ज्ञान नदीर आज ही नूतन अध्याय को स्वागत करुछि। 2022 मसीहार आपण मानकु मो हार्दिक अभिनंदन जणाई आज आरंभ करने को जाऊँगी 2022 मसीहार बिछा राशि भाग्यफल बा राशिफल। भिडियोटी को पूरा देखा अनुरोध, कारण शेष में प्रतिकार मध्य दि जाइए। जो मानकर जातक नामर प्रथम अक्षर तो न नि नु ने नो ज जी बा जू रही से मानकर राशि होची बिछा। जो मानकर जातक नाही से मानकर डाक नामर प्रथम अक्षर जदि यही अक्षर मानक मध्यरु कौनसीटी भी होता है ताहले मध्य से मानकर राशि बिछा धरा जिवो। बिछा राशि व्यक्ति मानकर स्वतंत्र आकृति एमानकु एक दृढ़ व्यक्तित्व प्रदान करे। शारीरिक स्तर में एमाने प्रायतः पतला थांती, तेबे एमानकर आखि को प्रथमे अन्य मानकर नजर जाए। एमाने चापरू शीघ्र मुकुली पारती। एमाने कहितबा कथा बा वचन को दृढ़तार सहित पालन करती। टिकी अहंकारी मध्य होइतांती एवं जेकोसी विषय को टिकिनिकी निरीक्षण करिवारे एमाने निपुण तथा एमाने उच्चाभिलाषी मध्य रहितांती। एमाने धार्मिक चिंताधारा रखती एवं प्रत्येक कार्य को दक्षतार सहित करती। एमाने अन्य लोक मानकर प्रकृति शक्ति तथा दुर्बलता को भल भाव एवं शीघ्र बुझिबार क्षमता रखिथांती। एही राशि व्यक्ति माने बंधुता करने को एवं प्रशंसित होगा को इच्छा रखती। एही राशि व्यक्ति मानकर बंधुता जेतिकी लाभदायक सेमानकर शत्रुता मध्य सेतिकी जंत्रणादायक होता है। एमानक मन में कौनसी आइडिया को एमाने उपस्थापन करने को कौनसी कुंठाबोध करती नहीं। 2022 मसीह बिछा राशि व्यक्ति मानकु पूर्व अपेक्षा अधिक परिश्रम करने को पड़िबो। एही समय एमानकर प्रकृति अलगा हेबो एवं तेबे आग को बढ़िबा पई एही अभ्यास को छाड़िबा को पड़िबो। निजर एकाग्रता प्रयास एवं परिश्रम शक्ति फल एही राशि व्यक्ति माने ए वर्ष निज क्यारियर रे सफल होई पारिबे। एप्रिल परे जितेबाला बृहस्पति पंचम स्थान रे गोचर करिवे सेतेबाला एमानक स्थिति रे किछि उन्नति होई पारे एवं एमानकर शत्रु मानक कारण कार्य किछि असुविधा मध्य होई पारे। तेणु एमानकु कठिन परिश्रम करने को पड़िबो एवं सतर्क मध्य रहिबाकु पड़िबो। जो माने कॉर्पोरेट सेक्टर रे कार्य करुछंती सेमानकर चलित वर्ष एक चमत्कार वृत्तिगत जीवन यापन करिवार संभावना अछि एवं एही राशि व्यक्ति माने उद्यम रे सफलता पाई पारंती। आर्थिक क्षेत्र रे एमाने कठिन परिश्रम कले ही भल फलाफल हासिल करेंगे। जो व्यक्ति माने व्यवसाय रे संश्लिष्ट अच्छा बा निजर व्यवसाय अच्छी से माने वर्ष उत्थान पतन मध्य दे गति करेंगे। एप्रिल रु सेप्टेम्बर मध्य एमाने संपत्ति किणवारे सफलता पाई पारंती। नूतन आयर मध्य उत्स ए वर्ष खोली पारे, तेबे चलित वर्ष संपत्ति किणवार संभावना कम देखा जाउछि। वर्षर प्रथमार्धरे कौनसी बड़ विनियोग दूरे रुहंतु। बृहस्पति स्थिति हेतु यही अवधि आपण को टंका पाइबार साहाय्य करिवो एवं किछि शुभ घटना हेतु आपण परिवार किछि खर्च हेबार मध्य दृढ़ संभावना रही। बृहस्पति
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳ ଓ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ହାସଲ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର, ତେବେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଟେନସନ୍ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯଦି କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବା ବା ହଟାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛା ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କପାଳରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା କେଶରର ତିଳକ ଲଗାଇ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ଏହି ରାଶିର ଇଷ୍ଟଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଭୀଷଣାୟ ରୁଦ୍ରରୂପାୟ ନୃସିଂହାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ପାଠ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଏ ହେଲା 2022 ମସିହା ପାଇଁ ବିଛା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ବା ରାଶିଫଳ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2 ଜଣ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ବା ରାଶିଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହସନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ